ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଗଣନା ତ ମଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଟା ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଛି ସେଦିନ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 92.8% ପାଖାପାଖି 93%ର ଭୋଟ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଯିଏକି ଗଲା 15 ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ସେ ଅଫିସରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କାମ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା କଥା ବୁଝିବା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରି ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରେଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତେଇବା। ସେ ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ମୋଦି ନାମକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାସ୍ତବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ତେଣୁ ଅମିତ ଶାହା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ ହେଇଛି ସେଇ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂର ପରିଣତି ହେବ ଆମେ ସେଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଆସିଥାଇପାରେ। ତେବେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଭାରତରେ ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଗଣିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଅଧିକ ଭୋଟ ଦାନ ହେଇଛି ସେଠି ସରକାର ବଦଳି ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିଛି। ଶେଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିହାର, ଶେଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହରିୟାଣା, ଶେଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ଯିଏ ସରକାରରେ ଥିଲା ସେ ସରକାରରୁ ଆସିଲା SIR ପରେ, ତାହେଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣିତ, SIR ଫଳରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ହେଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଭୋଟରଙ୍କର ନାଁ କଟିଛି। 93 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କର ନାଁ କଟିଯାଇଛି। ସେ 93 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଗତ ଥର ଏଇ 155ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତିକି ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 83% ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଥର 92% ଭୋଟ ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଟିଏ ଭୋଟକୁ ଯଦି ଆପଣ କାଟିଦେବେ ସଂଖ୍ୟା ଆପାତତଃ ସମାନ। ତେଣୁ ଗତ ଥର ଯେତିକି ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ଭୋଟ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁଟା ଏଥର ଯେଉଁମାନେ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେୟର, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକରି ଗଣନା ଅବଗଣନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଆଗରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲା। ଏବେ 10 ଜଣରୁ ଆପଣ ଯଦି 6 ଜଣକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ତମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛ, ସେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନୀରବ ରହୁଥିବା ଭୋଟର ଯେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ସପକ୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦାନକୁ ଯଦି ବିଜେପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାହେଲେ ବିଜେପି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଣିତ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ବିରୋଧୀ ବା ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ହାୱା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାହାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାପ ବଳୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାର ପରିଣତି ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା କ୍ଷଣି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକରି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି।
आउ किछि सांबादिकंकर कहिबा कथा हैला जे प्रधानमंत्री एवं अमित शाहंकर जो कॉन्फिडेंस तांका भीतर जो आत्मप्रत्यय अच्छी जे बीजेपी एथर निश्चय बंगला रे सरकार गढ़ अंग बंग कलिंग आम शासन करूँ जोटा हूँ पूरा अमित शाहर भाषा जे अंग बंग कलिंग रे बीजेपी शासन प्रतिष्ठा हम अंगरे हो सारी कलिंगरे हो सारी बंग बाकी अच्छी तेबे बंगरे 4 तारीख दिन 4 मई दीदी गई एटा हूँ नरेंद्र मोदी स्लोगान आपन ठीक 2021 स्लोगान को देखंतु 2021 रे नरेंद्र मोदी स्लोगान थिला 2 मई दीदी गई अर्थात गत थर निर्वाचन फलाफल बाहर 2 तारीख रे एथर बाहर 4 तारीख रे समान डायलॉग एवं तार भितर झालमुढ़ी प्रधानमंत्री बुली बुली कहते तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं मु झालमुढ़ी खाइली लंकाटा किंतु लागिला तृणमूल कांग्रेस को। ये प्रधानमंत्री भाषा। तेणु यही जो 92% गणित जे नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह तैयारी होईची एटा भाबीबाटा निर्बोधंकर गणित हम ए गणित अनेकांशरे तृणमूल सपक्ष जाइपारे तार अंतत 3टी कारण रही। प्रथम कारण जे SIR बा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन रे जो साधारण बंगाली भोटरंकर ना कटिची सेमानंकर क्रोध अन्य भोटर मानंकर जरिया रे प्रतिफलित होईची। द्वितीय कथा तृणमूल कांग्रेस एथर राजनीति रे तूफान तैयारी करने अपेक्षा बीजेपी को सेमाने छाड़ी देछन डायलॉग बाजी करने। तृणमूल मूल जोटा अच्छी जे बूथ स्तरीय कर्मकर्ता आज मध्य प्रत्येक बूथ रे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंगाल रे नांती। पश्चिम बंग रे तृणमूल जो अभूतपूर्व संगठन अच्छी एवं स्तर बाई स्तर जो विभिन्न प्रकार कार्यकर्ता तंगर काम करचंती ताकू मुकाबिला करने स्थिति रे आज मध्य अमित शाह नांती। एवं अमित शाह कर सबुठ बड़ समस्या होची जे से बंगाली नुहंती। पूरा आपण यदि देखिबे पश्चिम बंग निर्वाचन सबुठ बड़ समस्या होची ये जो बंगाली अण बंगाली ध्रुवीकरण। पश्चिम बंग रे अमित शाह चेष्टा करुचंती जेते अण बंगाली भोटर अछंती तांकू एकाठी करिवा पई। गोटे पटरे अण बंगाली भोटर एवं अपर पक्षरे अण मुसलमान भोटर ए दुईटा को आखि आगे रखिकरी बीजेपी तार रणनीति प्रस्तुत करिछि। अण बंगाली अण मुसलमान कारण मुसलमान भोटर संख्यालघु भोटर संख्या पश्चिम बंग 30% रु अधिक एवं से 30% भोटर जदि ध्रुवीकृत हो जाती जो मानकर भोट काटिबा पई से माने शहरियार कबीर को व्यवहार करचंती। हुमायून कबीर तांको व्यवहार करचंती किंतु से कथा जोठी AMIM हो कि कबीर हुंतु एमाने तृणमूल कांग्रेस रो भोट काटिबा अवस्था रे नहांती। आउ गोटे बड़ कथा हेची एई निर्वाचन रे गत जमती आपण गत दुईटी जाक निर्वाचन रे आपनकर 2021 निर्वाचन एवं 2016 निर्वाचन रे CPIM एवं कांग्रेस ममता बनर्जी विरुद्ध रे गोटे तीव्र विरोध प्रदर्शन करते से मैंने अत्यंत मान निजर जीवन देकर लड़ाई करते ममता बनर्जी विरुद्ध में प्रथम थर पर कांग्रेस निर्वाचन प्रचार बेस खसी। राहुल गांधी प्रायतः प्रचार करने को पश्चिम बंग को जाई नांती अर्थात बीजेपी को हरैबा पई परोक्ष भाव में तृणमूल को कांग्रेस समर्थन रही। तेणु ये जो पूरा तृणमूल विरोधी सबुजाक भोट जे बीजेपी आड़ को जीव एटा मध्य सहज हो नहीं। तेणु आज रे जो 92.8% जो गणित ये 92.8% भोट माध्यम रे जे बीजेपी गड़ जय कर सारी अंग बंग कलिंग शासन करिवार स्वप्न साकार होती एटा भाबा मूर्खामी हम किंतु किछि भी होते पारे
निर्वाचन फलाफल संपर्क में आमर कौन मतामत ना किंतु निर्वाचन गणित को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो नेरेटिव तैयारी कर सारा भारत में कारण यार कौन प्रभाव बंगाली भोटर ऊपर पड़ार ना अमित शाह जिते प्रेस कॉन्फ्रेंस कलिकता रे कले मध्य बंगलार रास्तार लोके जाऊ मतामत दौरान तार गुरुत्व अधिक आज बंगलार रास्तार जनता नरेंद्र मोदी को नेता बोलिक स्वीकार करूना अमित शाह को नेता बोली स्वीकार करूना एवं बंगला माटी रे गोटे क्रेडिबल बंगाली चेहरा आज बीजेपी पाखरे नहीं तेणु बीजेपी आप देखिए अमित शाह से कहते नहीं 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 आम जड़े बंगाली लोक को ही मुख्यमंत्री करूँ शुभेन्दु अधिकारी जी मुख्यमंत्री सबुठ बड़ चेहरा सी कहते नहीं आम जड़े मुसलमान को मुख्यमंत्री करूँ भावतु जे केते डेस्परेसन हला पर ये मंतव्य आसे एवं शेष कथाटी हूँ भवानीपुर एवं नंदीग्राम दुईटी जाक आसन रे शुभेन्दु अधिकारी एवं ममता बनर्जी मुहांमुही होउचंती गत थर नंदीग्राम रे शुभेन्दु अधिकारी ममता बनर्जी को हरई देथिले एथर मध्य से स्थिति हब कि एथर स्थिति होय तो उल्टा ही पारे एथर शुभेन्दु अधिकारी दीटा जगह हारी जाई पारंती ओडिशा रे मनमोहन सामल मॉडल जदि हुए ताले शुभेन्दु अधिकारी सबू परिश्रम करेंगे फल आई खाइब एभलिया स्थिति मध्य पश्चिम बंग में उपजी पारे किंतु आजिर स्थिति रे गोटे कथा स्पष्ट जे आज मध्य बीजेपी सेठी पछुआ अच्छी तृणमूल प्रथम पर्याय निर्वाचन रे आगुआ अच्छी द्वितीय पर्याय निर्वाचन रे आमको देखा पड़ो जे ए गणितर प्रभाव सत्य पड़ुची ना ए गणित हूँ केवल एक हावा समता होची ओडिशार मुक्तिर स्वर सांविधानिक अधिकार एवं गणतंत्र स्वर तेणु समता को अधिक सहयोग करंतु अधिक सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु आम चैनल रे आपण सदस्य भाव में जोग दे पारिबे आमको सुपर थैंक्स दे पारिबे समता को जेते प्रकार आपण सहाय्य करने को चाहती आपण करि परिबे आमको जदि किसी आर्थिक सहयोग आपण देबा को चाहती ताहले आमर फोन पे नंबर आम ये दौचु एथिरे आपण आमको आर्थिक सहयोग मध्य करि परिबे।